जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सब पिला वेलकम। मु आशा करें भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिए। आज गोटे आनीचु उड़िया ग्रामर रिलेटेड किसी क्वेश्चन नहीं आसू कहीं आपण आगामी दिन में ओडिशा लेवल जेकोसी एग्जाम देखिए ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आपण मैंने देखापी पाइबे। विभिन्न भाव में आलोचना करवा प्रत्येक क्वेश्चन को ट्रिकी हिसाब से मन रखा एवं डेस्क्राइब करी प्रत्येक क्वेश्चन को केवल मन रखी हेनी उड़िया ग्रामर गोटे समस्ते 25 ରୁ 25 समस्ते रखिपारे। तेणु खाली थे पढ़ार अच्छी आउ थे रिविजन करार अच्छे समस्त क्लीयर हो। आसतु प्रथम क्वेश्चन कौन रोचे देखिए। देखो तो प्रथम क्वेश्चन हूँ पर उपकार शब्दर संधि विच्छेद कर। पर जो तो उपकार पर उपकार पर उपकार पर उपकार तो उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर आप ए हूँ पर उपकार। देखो पर उपकार जे संधि विच्छेद हो गला एथिरे अन्य उपकार जे करि थाए ताको पर उपकार कहती। ये जो जी अन्यर उपकार करि थाए ताको कौन कहती पर उपकार। तेणु पर उपकार हूँ परर जी उपकार करे ताको पर उपकार। तेणु पर हबनी बुझिपारे आ पर अपकार हबनी। अपकार हम कि जी अन्यर उपकार करि थाए ताको पर उपकार कहती। बुझिपारे ना बुझिपारे ये बुझीपारे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ अशिक्षित उपसर्ग कौन रही। देखो अशिक्षितर उपसर्ग कौन रही ना शिक्षित अ असी सी। देखु जी शिक्षा पाए ना से अशिक्षित जी शिक्षा पाई ना से हूँ अशिक्षित। तेणु अशिक्षित अर्थ कौन शिक्ष आगे शिक्षित शिक्षित रु है अशिक्षित अर्थात शिक्षित जी शिक्षा पाई से शिक्षित जी अशिक्षा पाई अशिक्षित। तेणु ये उपसर्ग कौन रहा ना ओ आसला अशिक्षित। अशिक्षित अर्थ जहाँ पाखे ज्ञान ना ज्ञान पाई ना अशिक्षित। तेणु उपसर्ग कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए। बुझीपारे पूरा ट्रिकी हिसाब से मन रखा एवं आपण मैंने केमी बुझीपारे सेमती हिसाब से मुझे नहीं आसी। बालकर स्त्रीलिंग कौन देखो बालकर स्त्रीलिंग कौन हम ना बालिका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ करुणा क्यों वाचक करुणा। देखो करुणा करुणा पिला माने भगवान पिला प्रति करुणा कले करुणा अर्थ कृपा करवा। तेणु ये कौन जाति हो पार कि जाति हो पार। जाति कहले कौन ना गोटे हाथी जाति पशु जाति पक्षी जाति फूल जाति ए सब गोटे गोटे जाति। द्रव्यवाचक नुहे द्रव्य कि द्रव्य नुहे व्यक्ति होते व्यक्तिवाचक पुरुष व्यक्ति राम हरि जदु मधु ये सब हूँ व्यक्तिवाचक किंतु ये हूँ भाववाचक। करुणाटा हूँ भाववाचक पिलाटा प्रति माँ तार करुणा देखाइला से हूँ करुणा हूँ भाववाचक। बुझीपारे ना पिला माने करुणा को कौन कर आसती ना रोग भाविकी मारिदी आसती। तेणु सेमती किसी मारे करुणा नुहे जे ये रोग है से हूँ करोना ये हूँ करुणा। बुझीपारे ना ये हूँ करुणा तेणु से हूँ करोना। तेणु ये हूँ भाववाचक हूँ करुणाटा हूँ भाववाचक। बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन से माने क्यों पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष किसी नुहे। देखो से माने होचंती प्रथम पुरुष मन रखिए से माने होचंती प्रथम पुरुष। ये मन रखु जहाँ विषय कहुई सी हूँ प्रथम पुरुष जहाँ विषय ये लिखिदे जहाँ विषय कहुए से हूँ प्रथम पुरुष है जहाँ विषय कहुए ताको हूँ प्रथम पुरुष। बुझीपारे यहाँ लिखिदे मन रखापी। तापर हूँ मु मन रखिए मुटा हूँ कौन ना उत्तम उत्तम पुरुष है मु आमे ये सब हूँ उत्तम पुरुष। तुमे तुमे तुम्हेटा कौन हम ना मध्यम तुम्हें गोटे हूँ मध्यम सी हूँ कौन सी हूँ प्रथम प्रथम पुरुष मन रखिए है ना। से माने हूँ प्रथम पुरुष से माने से भितर भी से माने जाऊँगी तेणु सी हूँ प्रथम पुरुष। मु हूँ मु आमे आमे माने हूँ उत्तम पुरुष तू तुम तुम्हें माने मध्यम पुरुष। बुझीपारे ना बुझीपार बुझीपारे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ मधुर क्यों पद मधुर मधुर देखु
नाम विशेषण क्रिया सर्वनाम मधुर कौन ना को बुझुची ना हेले राम हरि जदु फल रसगोला एगुड़ा कौन नाम विशेष तेज क्रिया क्रिया कहले कौन कम को बुझुची कि मधुरटा कौन कम को लेखा खेलिबा पढ़िबा खाइबा बुलिबा ये सब किसी कम को बुझुची बुझुना सर्वनाम कहले सर्वनाम क्या बदल बसी था ना सर्वनाम जड़े व्यक्ति को बारंबार नाम न डाकिकी ता परिवर्तन कौन सर्वनाम बसा जाए ताकू हूँ सर्वनाम कहती अर्थात राम हाट गला राम बिल को गला राम विद्यालय को गला से राम राम बारंबार न लगिकी राम बदल में आम सी लगू बा सी लगू तेणु से हूँ सर्वनाम तेणु ये मधुरटा कौन हुए ना मधुरटा हूँ विशेषण मधुर हूँ विशेषण केमी विशेषण ना पिलाटी मधुर वचन कहला वचन हूँ कथा कहवा अर्थात विशेषण तार कथा कहवा शैलीटा को से विशेषण कर मधुर भाव में अर्थात भल भाव में मिठाटी मधुर होती मिठाटी मधुर होती मिठा अर्थात मधुर अर्थ मिठा तेणु ये विशेषण कर मिठाटी मिठा होती बुझिपारे मधुरटा कौन ना ये विशेषण तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर घर को क्यों विभक्ति घर को क्यों विभक्ति देखु घर को कहले ये हूँ प्रथमा द्वितीय पंचमी सप्तमी देखो ये हूँ उत्तर हूँ आपंकर घर को द्वितीय विभक्ति केमी खाली कहीदे हेनी क्या केउठा को हूँ द्वितीय मन रखिए क्या लिखुची क्या हेले आउठा को केउठारू ये सब हूँ द्वितीय विभक्ति है ये सब हूँ द्वितीय विभक्ति बुझिपारे क्या केउठार हूँ द्वितीय विभक्ति ता सहित आउ टे मन रखिदा आउ कौन ना प्रथमा बा कौन कहती प्रथमा को ना प्रथमा एक मो को कौन कहती ना टी टा टी ए सब हूँ प्रथमा तापर द्वितीय क्या कहती द्वितीय ना द्वितीय को मानंको बुझिपारे ये सब हूँ द्वितीय तृतीय किए हूँ ना रे द्वारा देई ये सब हूँ तृतीय चतुर्थी विभक्ति क्या कहती ना चतुर्थी विभक्ति रे चतुर्थ विभक्ति किए ना को टी है टी आ पंचमी रे किए हम ना पंचमी रे रु ठारू ठू है ये सब हूँ विभक्ति मन रहीगला खाली क्वेश्चन पढ़ले हेनी ता रिलेटेड कौन रोचे देखो आम प्रथम ये द्वितीय विभक्ति है द्वितीय विभक्ति सहित आम प्रथम विभक्ति मन रखीदे द्वितीय विभक्ति मन रखिले तृतीय विभक्ति मन रखिले चतुर्थ विभक्ति मन रखिले पंचम विभक्ति मन रखीदे एमती पाठ पढ़ले जाकि मन रही नेक्स्ट क्वेश्चन आमर विपरीत कौन आमर देखो आमर ना देव मरणशील जीवन लोक ना अमर सॉरी अमर अमर विपरीत शब्द कौन ना अमर हूँ मरणशील तेज उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर बी जी मरे नी सी हूँ अमर देखो ये अमर लिखाला अमर मान्य कौन ना जी मरे नी जी मरे नहीं सी हूँ अमर आ जी मरे सी कुछ ना मरणशील जे मरे सी हूँ मरणशील बुझिपारे ना जे मरे नी सी हूँ अमर आ जे मरी जाए सी हूँ अमरशील मरणशील नेक्स्ट क्वेश्चन लेखकर मूल धातु कौन लेखक लेखा ले देखो लेख हूँ तार मूल धातु लेखार मूल धातु कौन ना लेख हूँ मूल धातु तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन से खेलुथिला केउ काल से खेलुथिला केउ काल वर्तमान अतीत भविष्य किछि नुहे देखो से खेलुथिला माने एटी मु मध्य आगरु मध्य क्लास करथिली से खेलुथिला एटी कोन रोची लो ला ली ले थिले कोन हबो मन रखिचंती ना रखि नांती लो ला लू थिले कोन हबो ना लो ला ली थिले अतीत काल मन रखिन आ थर मन रखि अतीत काल आ बो बाबू थिले बो बा बू आ बे ये सब थिले कोन हबो ना भविष्यत काल आ टी टा टी ए थिले टी टा टी ए सब थिले वर्तमान काल तेणु ये लो ला ली रहा तेणु यहाँ कौन हम
ନା ଅତୀତ କାଳ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେବେ ଲ ଲା ଲି ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅତୀତ କାଳ, ବ ବା ବୁ ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ଟି ଟା ଟୁ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦେଶ ପ୍ରେମ କେଉଁ ସମାସ? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, କର୍ମଧାର ସମାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଦେଶର ପ୍ରେମ, ଦେଶ ପ୍ରେମ, ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଏହାକୁ ଆମେ ସମାସ୍ୟ ବାକ୍ୟ କରିବା। ଦେଶ ପ୍ରେମଟାକୁ ସମାସ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେଉଁ ସମାସ। ଏହାକୁ ସମାସ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଶର ପ୍ରେମ, ଦେଶର ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଦେଶର ପ୍ରେମଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଉପକାର, ଉପକାରୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପକାରର ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖୁ ଉପକାର କାର ଦୀର୍ଘଇ ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପକାରକୁ ଆଗେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିପାରିବା ଉପକାର, ଉପକାର ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା ଉପକାର। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦୀର୍ଘଇ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହୁଛି। ତାର 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଆମେ କେଉଁ ପୁରୁଷ? ଆମେ ହେଉଛି କେଉଁ ପୁରୁଷ? ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ତୁମେ, କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛି ନିଜ କହୁଛେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ତତ୍ପୁରୁଷ। এইটি ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥିବେ। এইটি ତ ଏଇ যে ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ যে ଗଲା, এইটি ଦେଖ ତୁମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଦେଖନ୍ତୁ এইটি যে କହିଥିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁମେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତମ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦୂର, ଦୂର କେଉଁ ପଦ? ଦୂର ହେଉଛି କେଉଁ ପଦ? ଦୂର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ, ନାମ, କ୍ରିୟା, ସର୍ବନାମ। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୂରଟା ହେଉଛି ଦୂରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦୂରତାଟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ମାମୁଁ ଘର ବହୁତ ଦୂର, 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଦୂର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର। କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଟ୍କୁ ଲେଖୁଛି ନା 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଦୂର ହେଉଛି କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ନା 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ତେଣୁ ଦୂରଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଶେଷଣ କରୁଛି। କ'ଣ ବିଶେଷଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଘରଠାରୁ ମାମୁଁ ଘର 4 କିଲୋମିଟର, ଅର୍ଥାৎ 4 କିଲୋମିଟରଟା এটা ହେଉଛି ବିଶେଷଣ କରୁଛି। କେତେ ଏ ଦୂରତାଟାକୁ ବିଶେଷଣ କିଏ କଲା ନା ଦୂରଟା ହିଁ ବିଶେଷଣ କଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଦୂର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ନାମ ହେବନି କି କ୍ରିୟା ହେବନି, ସର୍ବନାମ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଦୂରଟାକୁ କ୍ରିୟା ଏବଂ ସର୍ବନାମ ମାରିକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫଳ ମାନେ କେଉଁ ବଚନ? ଫଳ ମାନେ କେଉଁ ବଚନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲାଗିବ ମାନେ ବହୁବଚନ। ମନେ ରଖିଏ ଏଇ ଯେ ମାନେ ଲାଗିବ ମାନେ ବହୁବଚନ ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ବହି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ମାନେ ବହୁବଚନ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ବହୁବଚନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି। ତେଣୁ ଏଠି ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିଏ ନା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଇଏ ସବୁ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁବଚନ, ବହୁବଚନ ହେଲା। ମାନେ ଆଉ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ବହୁବଚନ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି, କେଉଁ ବାକ୍ୟ? ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିବ, ମୁଁ ଯିବି, ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ସରଳ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ହେବ ନା ଯୁକ୍ତ ହେବ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନ ତ ହେବନି, ଯୁକ୍ତ ବି ହେବନି, ସରଳ ହେବନି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ରହୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି, ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ଏଠି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17, ନିର୍ମଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଦେଖ ନିର୍ମଳ, ନିର୍ମଳ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସଫା, ମିଳନ, ଭଲ, ପବିତ୍ର। ନିର୍ମଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଳନ ହେଲା। ନିର୍ମଳ, ମିଳନ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାରିକି ଆସନ୍ତି? ଏଠି ସଫା ମାରିକି ଆସନ୍ତି। ସଫା ମାରିବନି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉଛି। ନିର୍ମଳର ଇଏ ହେଉଛି ସଫା ହେଉଛି ଭୁଲ। କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି? ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି। କେମିତି ନା ଯେମିତିକି ସଫା, ମିଳନ। ସଫାଟାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମିଳନ, ସଫାର ବି ବିପରୀତ ହେଉଛି ମିଳନ। ତେଣୁ ଏଠି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଉଛି
ନିର୍ମଳର ବିପରୀତ ହେଉଛି ମିଳନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକାଳୟ କେଉଁ ସମାସ? ତତ୍ପୁରୁଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବହୁବ୍ରୀହି କର୍ମଧାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକାୟ ପୁସ୍ତକ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ପୁସ୍ତକାଳୟ, ତେଣୁ ଏଠି ପୁସ୍ତକ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେମିତି ନା ପୁସ୍ତକର ଆଳୟ, ପୁସ୍ତକର ଆଳୟ ଯେ ପୁସ୍ତକାଳୟ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀର ଅର୍ଥ? ମିଛ କହୁଥିବା, ସତ୍ୟ କହୁଥିବା, ଖରାପ ଲୋକ, ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ। ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା ଯିଏ କୁହେ ତାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ କୁହନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯିଏ କହିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟବାଦୀ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିବ କେଉଁ କାଳ? ଦୌଡ଼ିବ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିବ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଲା ନା ବ ବାବୁ ଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ବ ବାବୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦୌଡ଼ିବ ବ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ବ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଲ ଲାଲିରେ ଥିଲେ ଅତୀତ କାଳ, କିନ୍ତୁ ଟିଟା ଟିଏ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୌଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବ, ଏବେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।